আচ্ছা দেখো, তোমাদের আজকে একটা ফেসবুকের জব করে দেখাচ্ছি। জবটা কি করতে দিয়েছে, জয়েন দ্য গ্রুপ, মেক আ স্ক্রিনশট কনফার্মিং ইওর অ্যাকশন। এই যে ব্লু লিঙ্ক অ্যাজ ইট ইজ, আমরা সেখানে ক্লিক করব। এই যে ক্লিক করার পরে আমার এটা ওপেন হয়ে গেল, জয়েন গ্রুপ দিয়েছে। জয়েন গ্রুপে আমি ক্লিক করলাম, ক্লিক করে স্ক্রিনশটটা নিলাম। সরি, এই স্ক্রিনশটটা কিন্তু দেবে না, আমি এটা ডিলিট করে দিচ্ছি, এটা ভুলবশত আমার চলে এলো। এটা না, এর আগে যে জাস্ট জয়েন করার যেই এই পেজটার স্ক্রিনশটটা নিয়ে যে অলরেডি রিকোয়েস্ট সেন্ড করেছি জয়েনিংয়ের জন্য, এটা নিয়ে কিন্তু প্রুফ বক্সে দিতে হবে। নেটওয়ার্ক প্রচণ্ড স্লো, যার জন্য আমার ডান করলাম, কনফার্ম করে দিলাম, জবটা সাবমিট হয়ে গেল। ঠিক আছে। আচ্ছা, আজকে দেখো তোমাদের ফেসবুকেরই অন্য একটা জব করে দেখাচ্ছি। এটাতে কি করতে হবে, ক্লিক লাইক আর সাবস্ক্রাইব। ঠিক আছে, প্রথমে যে লিঙ্কটা আছে ফেসবুকের, দেখো লিঙ্কটা আছে, এটাতে ক্লিক করব। আমার ফেসবুক অ্যাকাউন্টটা ওপেন হয়ে গেল। এই যে এখানে দেখো লাইক বাটনটা রয়েছে, এখানে ক্লিক করব। দেখো থামস আপটা এইদিকে ছিল, লাইক করার পরে এইদিকে চলে এলো। এটার একটা স্ক্রিনশট নেব। এটাই কিন্তু আমি লাইকও করলাম, প্লাস এটাতেই কিন্তু সাবস্ক্রাইবও হয়ে গেল। ওকে, আপলোডেড ফাইল সিলেক্ট করলাম, ডান করলাম, এটা কিন্তু কনফার্ম হয়ে গেল, জবটা আমার সাবমিট হলো। ঠিক আছে, কনফার্ম কথাটা লেখা, হ্যাঁ, জবটা আমার সাবমিট হয়ে গেল। দেখো নেক্সট জব আবার আমার ফিডে চলে আসছে। আচ্ছা দেখো, তোমাদের যে জব ভিডিওটা করে দেখাচ্ছি, এটা হচ্ছে রেডিট অ্যাকাউন্ট দিয়ে জবটা করতে হবে। কি করে বুঝলাম, এই যেখানে ব্লু লিঙ্কটা রয়েছে, এখানে দেখো www.reddit.com দেওয়া আছে। কি করতে হবে, প্রেস দ্য আপ ভোট বিলো দ্য পোস্ট, টেক আ স্ক্রিনশট অ্যাজ কনফার্মেশন অফ ইয়োর ভোট। চলো এই লিঙ্কটায় ক্লিক করব। ক্লিক করার পরে এই যে আপ ভোটের অপশান হচ্ছে এইখানে, একটা ওপরের দিকে একটা নিচের দিকে। আপ ভোট মিন্স ওপরের দিকে যে ভোটটা, মানে ওপরের দিকে যে অ্যারোটা, সেখানে আমরা ক্লিক করব। দেন একটা স্ক্রিনশট নেব, জব ফিডে ফেরত যাব, আপলোডেড ফাইলে গিয়ে সিলেক্ট করে ডান করব, জবটা সাবমিট করে দেবো, কমপ্লিট কিন্তু। ঠিক আছে, খুব ইজি জব। এরপর নেক্সট জব আমার চলে এসছে আবার। आज एक नया जॉब सिखा रहे हैं। ठीक है, ये जॉब सबके फीड में बहुत ज़्यादा आते हैं, लेकिन ऐसे ही इंटरफेस आने से सेम जॉब नहीं है, ये समझना पड़ेगा। कैसे, टास्क जहाँ पे लिखा है पोस्ट विथ टेक्स्ट बोल के, ये लिंक एक दिया है जिसको हमें पोस्ट करना है। अब ये बॉक्स जो है टेक्स्ट के बगल में जस्ट राइट हैंड साइड में बॉक्स के ऊपर हम क्लिक करेंगे तो वो लिंक मेरा कॉपी हो गया। अब क्या करना है, कहाँ पे पोस्ट करना है, पोस्ट एंड शेयर द लिंक, मेक अ स्क्रीनशॉट कन्फर्मिंग योर एक्शन। ठीक है, ये twitter.com में हमें शेयर करना है। अब हम क्या करेंगे, इस वाले जॉब के लिए twitter.com आ रहे हैं, सेम ऐसे ही इसी लिंक को शेयर करने के लिए फेसबुक पे भी आ सकते हैं। मैं ट्विटर से आप लोगों को दिखा रही हूँ। जस्ट इस ब्लू वाले लिंक के ऊपर हम क्लिक करेंगे, मेरा ट्विटर ओपन हो गया। ठीक है, हम ऐसे भी ओपन कर सकते हैं क्योंकि मेरा ट्विटर ऐप है। अगर किसी को क्रोम से करना है तो क्या करेंगे, इस लिंक के ऊपर लॉन्ग प्रेस करेंगे, नो, सिंगल क्लिक से ये हो रहा है, लॉन्ग प्रेस से कॉपी नहीं हो रहा है, कोई इशू नहीं है। अब इसमें जो ब्लू सर्कल में प्लस साइन है, ये जो प्लस साइन है इसमें हम क्लिक करेंगे। अब ये फेदर और प्लस दोनों साइन, इसके जस्ट बगल में पोस्ट लिखा है, हम उसमें क्लिक करेंगे। गॉट इट। अब इसमें क्या करेंगे, व्हाट्स हैपनिंग, यहाँ पे हम उस लिंक को मैं दोबारा, एक मिनट, हाँ, उस लिंक को हम पेस्ट कर देंगे। ठीक है, ये जो लिंक है यहाँ पे पेस्ट हो गया। अब ये ऊपर वाला जो पोस्ट ऑप्शन है इसमें हम क्लिक कर देंगे, योर पोस्ट वॉज सेंट। ठीक है, अब कहाँ से हम देख पाएंगे, हम अपने ट्विटर की जो प्रोफाइल पेज है, ये
ये जो प्रोफाइल पेज है इसमें हम ओपन किए। ये देखिए 10 सेकंड पहले मैंने इस लिंक को शेयर किया है। इसका एक हम स्क्रीनशॉट लेंगे। स्क्रीनशॉट लेके जॉब फीड में वापस जाएंगे, ऐड स्क्रीनशॉट, अपलोडेड फाइल, सिलेक्ट, डन, देन कन्फर्म। जॉब मेरा कंप्लीट है।